কিছু প্রবলেম ছিল আমি তো তার অনেক কন্ট্রোল করে দিতেছে এখন তো আইন হয়ে গেছে জানি না ওই পারে পার খাওয়া দিয়ে দিব যেটা মিলি আমরা বলছি যে এটা কি আর দেখো না এই ভিডিও পাইবেন না না যদি মানে আমার একটা টেন্ডারে up to minister level जों थाङैफानो जों गासै जोंनि एरियायाव सलिउसन खालामनांगौ जों मा खालामगोन आंनाय आसा खायो जों आरो गायसा फरेस्ट टेक्स गासंना दंखो डिएम बाय कक सालायनाय नाथाय डिएम बाय जों कक सालाय गायसा लाइन डिपार्टमेन्ट सहकारि मिटिं निनान बय सानाय गावजरावनो बिसि आताय मिनिमाम 6 मानन बिसिङनो अ प्रोजेक्ट उनावनो कमप्लिटिं थांमोनो ओमफ्राय आसा खायो नेक्स्ट इयाराव जों काहामुतिराव मानो आ एरियायाव दा बर्डवार एरियायाव কয়েকটা বেশি দङ বেলায় টি ক্রাইসিস তাই হলে যত জায়গানো ক্রাইসিস ঠিক দङ হাইপেনো কয়েকটা বেশি বেলায় ক্রাইসিস দङ আমি বিশিङ কাইসা বর্দোয়ার চিনি দাম্পা বিশিনি ও বেলায় নক সেমন নারেং আয়ঙ্গো আমনক বেলায় টি ক্রাইসিস জাগা হাতে কত এরিয়া আবো তিবু মান থগিয়া এমন কন্ডিশন হামিয়া গাবনি বাগै চুঙरो তিনি এসডিও এক্সিকিউটিভ বাই जों पक सालायखा बरं लांनो थांगा बिजि द लांनो थाङै तामो सलिउसन खायमान kaisa salaike जों मथा मथा kaisa solution kaisa point दङ जे point abo kaisa check dam दङ आरो नहयते दै तिसावै आयं एरियायाव दै साप्लाय नांबै मथा मथि सालायके kaisa project रसनामै जों आबनो तेसा काहामफ्राय एक्सटेन्ड खायै नांखाय डीएम लेभेल थाङै जों आबनो kaisa project कटक नामै एरियायाव अ दैनो अवेलेबल खायनि बगैनो चिनि अ दैनो जों थांलायमोन खूब साक्सेस नांलायके चिनि लगे दङ चिनि अरनि अनरेबल एमडीसी बरंगनां गणेश ताइ चिनि कसाम ईएम बरंगनां चन्द्र रुपिनी आमसिनि बर'खौ जों बर' कक सालायखा अबनो एक्चुअली आउट दैनि डीडब्ल्यूएस तो ताबो एक्चुअली चिनि फान्डिं बेलेग गोबां स्टेट अफ जखिनि फान्डिं गोबांखौ डीडब्ल्यूएस किन्तु आमनि फले बहायनो दिनै तिप्रासा एरियायाव गांखाय सेबाबे ग्रुप तो जायगे अमो बेले एक्चुअली तामन सानाय तामन कायसा बखावाय मन नांगो तिप्रासा एरिया हनजा खायजागिया ना सरकारनि कायसा कोनो इच्छा नुबजागियासो दीर्घ जों आसो जे बसर बसरनाय जे तामने बनो पार्टी पलिटिक्स खाय फेलेखा सरकार तो बुलायखा केबा ताबो चिनि बरन आन्दार बिसिङ गाके ना लामा हामिया दै गरै कारेन्ट गरै ताबो तिनामति समस्या जों फेस खायदों आन बगै जों ताबो अंखाराजाक अमो